Kasi wala nang pin. Okay, atras ma'am, atras. Fire out. Huwag po dito kasi pag dito gagawin ko yan. Lapit, lapit, lapit. Ikot ka. Yan. Okay. Sip, sip, sip. Okay. Sip po, sip. Dito lang! Okay na yun dyan, ma'am. Lapit ka konti. Lapit. Tapos, yan, yan. Diba? Okay. Lapit pa, sir. Fire out na. Okay. Okay, fire out. Kabila! Op. Atras, sir, atras. Atras pa. Bitaw, bitaw. Dito nga ba? Okay. Sige. Pwede po ba? Sige na po. Sige po. Okay na po. Oo. Okay, atras naman. Very good. Hawak dyan. Dito sa Oh, may singaw na naman. Mahilig! Ano mo? Baksa mo. Hindi na pwede gamitin, sir. Hindi na pwede gamitin yan. Yan. Double check po natin lagi. Ayun, oh. Basta ano po to. Pag-atak mo na biyak eh. Kaway, kaway.